Yan, nindot na siya ngit. Hmm? Nindot na, pwede na siya. So, maligo na ta. O, dagan na po nang naligo dito. Roy, are you excited to go swimming? Are you excited for the swim? Yeah? Thumbs up? If excited? But I'm not excited when my iPad broke. Ah, it's okay. Kira mo mahaw sa ta. Ha? Tara. Let's go. Come on. What's up mga boss? Kamusta na mo dihang dapita? Today is Friday and on the way mi karon to Dak Mountain Provincial Park. So for today's video, mag-camping na buta sa Blue Lakes Campground. Nasa 3 ka oras kapuin ang atong biyahe padulong dito. Pero kay medyo sayo pa man, dapat tayo oras mag set up sa atong mga tent. Pinaot lang dili na pud mag-ulan. Dili tong parehas dito sa dili parehas atong camping na to tong niagi nga wa pa mi kahuman og taod sa amo ang tent. Bundak naman ang ulan. I-update na lang ta mo pag duol na ta dito. Let's go! Sadik ka. Hunong sa may kadali mga boss kay nakalimot og pananghid si manager sa iyahang supervisor. Absent pagod siya karon adlaw. Wala man siya kaingon. Tingog ni bisor nimo. Okay na ka? Ha? Okay daw? Yeah. So abante ta mga boss. Absilto na si manager. Time check mga boss. Alas 5:23 na diri sa hapon. 10 minutes na lang among biyahe before campground. Have no signal. Yeah, have no signal on your phone because you're using not using Samsung. We're here. There you go. Oh, mura siya resort ka ng tawana. Rest house. Yeah. Ikot natin eh. Ay, as in. Ito sa balay. Oh, this is a good place. But why are there so many mosquitoes on that? Hey, Papa. Don't open the door or else that thing on the boy's window will get you and sting you. So, diri namin sa campground. Mag check-in lang ko sa office kadali para maka-plaster namin sa among mga gamit dito. Sunod ta dito kadali. Good. I don't have to play Foot Merge already because I'm playing a country game. I'm playing a country merge game. Na wow, mali man ta mga boss. Yeah, yay. Tindahan mo dito akong gisudlan.
Naapa daw dito ang park office sa sulod, unahan. What's a park office? So, Papa, nao na to dire kung abri pa ba sila. Papa, Apo, what's a park office? it's an office inside the park. But we're not camping right now. This is not a park. So, dirita sa Patuo. Oopsie. Oopsie daisy what? Uy, marag sarado naman din ay Yeah, nakalagay close. Hmm. Mm-hmm. Hmm. Yeah, close. It's okay. You can go. So, di na ta mag... Tanda mo sa close sabi mo. Sarado na ilang office mga boss. Basig sayo tingali ni uli ang tigbantay dire. Amo na lang ning subayon ang kuan. Asa kita to? B1. B1 site 15. Yeah. Amo na lang ning subayon ang campground. Nakalimot kog print daan og mapa sa balay. So, let's go. Let's go, everybody! B1 site 15, right? Yeah. B1 site 15. 105. 5 6 6 like my age. Nice pero tani 6 no? Kaso ang ban magudani kay dili sila bakante og 3 days ba? Okay. Nalang say uban nga bakante lang siya for today. And then ugma na anay mag-camp dira. Nang wala talaga no. Wala na dili siya available jud, murag partially available lang nakabutang. Dili jud siya available for 3 days straight. Ay sana all kayo ang mga camper. Ay, kahayo. Cortina. Nalagi kuan wala to. May nag-park. Ayos na mga boss. Ngayon lang wala tang abtan sa ulan. So ato na lang ning dukdukon. Hindi natong ipangtali siya sa mga kahoy or dre sa ground para tibay atong tent. Put it in the fire. Hello boy. Sup guys, it's B-Boy. Sup guys, it's B-Boy G again. And I'm from TikTok. You know that my age is 16. I mean 16. I mean 6. I mean 6. And What can they see in your TikTok? What do you post? cringe things, how I act like, and whatever that is. Baby girl.
Hi guys, we're gonna eat dinner, and this is the thing that I really don't like. That's barbecue. It's yummy. Cheese sticks. Let's try that. It's yummy. Hello, ate. Ay. How's the taste? What's the taste, diba? What's barbecue? Yum. Maybe. Maybe? Why is it maybe? Yeah, because it's maybe. Is it yummy? Oh, sabi mo, you didn't like it. Yeah? Told you. Yeah, but feels like I'm eating rocks. Tell them. Let's eat, mga boss. All of them are not your boss. Let's eat, everybody. Okay. Morning mga boss. Today is Saturday, ikaduhang adlaw na mo diri sa campsite. What's up mga boss? Ting pamahaw na sad. Sulod ta diri kung unsay gi kuri-kuri ni manager. What's up, baby girl? Sana all. Unsay? Ito to pamahaw diha. Magprito ko aning talong. Nya lapuan ako ning okra. Ah, ikuan? Ginamos? Ang tuslo sa ginamos. And Nya ang mga then, bata. Mga bata kay luto ko ng egg sunny side ni B-boy and then kanto. Ala, lami ni ba kay kuan ni? Kano sana? Brown native. Asa palit ani? Dito sa inyo ha? Kaya gini ko man na itong pamahaw. Asa niya gusto mga dito? Sa? Ito sa tindahan kina ko'y paliton. So mo dahi kulang ani nga murag gidala naman nimo tibok superstore dire. Oh. Maligya man tingali ka gulay dire sa campground. Tagpila man ning talong nimo dahi? Ha? Secret. Ilang kilo ani? Libre Oh. ng karit. Hurot naman nimong juice. Tama na siya para healthy. Ay bongga, ganahan ko sa healthy. Yes. So mintras ga hikay pa si manager, kita na ko sa inyo unsay plastada namo dire. So dire na ko giharang ang sakyanan para tabon siya dira sa dalan ko ni mga agi. Yan, bonfire area. Sit upod mi og duyan. Mga bike. So kuha ni siya. Ito ang tent. Ang gazebo. So, tanaw na to ni itong mga sakop diri. Hello kids. Hello. So, ta diri.
Muna amo ang balay. Nag-set up mi og duha ka bed kay mama o kay ate, papa and B-boy. Hello B-boy. What's that? Playing. Are you hungry na? Yeah. What do you wanna eat? Halang. Halang and Egg. egg and Hot dog. mama cook halang egg and hot dog for B-boy. Is that a yes? Truth. Yes. Yeah? Yeah. Ikaw ate, gutom na ka te? Tagali na pa. Come on na. Let's go na. Come on. Go na. Can I eat? Always scream at me. If you scream at me What's that? again. What? A bug. What's that? What's this? A bug. Bug? Literally dropped into the ground. What are you trying to say earlier? Love you. Hello guys, I'm B-boy. I'm cute and pocket. Luto taning bulad mga boss. Murag ningaw na to bulad. Dito magluto sa gawas kay ni maho og danggit ato ang gasibo. Naginog. Naginuktok pa rin. What's wrong man niya? Ha? Yeah, dili magluto aning danggit kay dili pa ni mahawa mong gasibo. Let's go. Ay, kahumot sa bulad. Okay. Sino buli man nato da manager? Ako siguro sang lutuon ng mga lamok. Samok kay. Agwanta lang ta sa lamok kay Yeah, lamig ang bulad. lagi man ang bulad. Bahala na niya mo mga silingan dili mo reklamo ni. Dito na ta sa barangay mag-abot. Awa na sila na. Oo. Kaya na ni. Mm. Yay. Yes. Dura bells na. Kay Tom Jones na mga bitok. Muta no? Nun. So, mo niya mong pamahaw mga boss. Naatay okra, hotdog and egg, talong, halang ni B-boy, ug ang walang kamatayang danggit. Hello! Let's eat! Kina, come on, let's pray. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, for the food to eat. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's go! Ira. Ansa. Ira. Pag masuko si Papa? Papa always get angry at me for And like then? a billion years and always scream at me. And then? And when I do something not annoying, Mhm. he always says, "Hala, people, you're not participating." And then, paano yung ano niya, yung mukha niya? Don't you dare video, pa. What? Don't you dare video, Papa. It's okay. What are you trying to say? Come on. Why you're not participating? You too, because you always don't listen to me, because you're always a mind forgotter. You always forgot to put the adobo that back home. You always forgot to bring things that I wanted, and you always forgot everything. No, I just bring your halang egg and hot Yeah. dog. Yeah, but you don't bring any. You don't bring any stuff. I bring your swimwear. I didn't forget your swimming And you trunks. also didn't bring me to the swimming pool when we go camping last camping. Well, we went to Splash Island, right? And then we go swimming. That Yeah. was tomorrow, but on last camping is not. Yeah, but because it's raining. How can we go swimming when it's raining? Then we're Because gonna get wet by the rain. I have a fact. What? The rain has the same water as the pool. Oh, is that so? Yeah. Is that so?
Yeah. Okay, let's go swimming. Like taking a how fast forever night. Ha? Ano yung parking? Mga bikers. Laag ta karon diri sa ilahang beach area mga boss. Katabag na nga ligo. Come on. Maligo mo? Ha? Ikaw maligo ka? Maybe tomorrow. Tomorrow? Yeah. I'm really fat and I almost cannot fit here. Oh, you're not fat. But my legs, they're not even right over here. There you go. Whee! Papa, a little bit closer. You're too close. I cannot. Ed. Dito sa banda oh. Dito sa banda. Tunhan. Ta. Bili na ng bike dira. Dira gyud. Mo na mo sa tagiya siguro na. Balay na sa tagiya siguro. Connect ka sa ilahan. Paano daw kung bato pa? Wala may signal diri ate. Di, pwede ka maggamit sa imong LTE dira. Oo. Dili na kailangan Di na kailangan mag-connect. mag-connect silang wifi. LTE pero tapos may booster Parang booster lang siya sa internet ba? Okay. Para ma-open. I-open ko din mo ang LTE. Tama good. Try good. Wala. LTE no? Yeah. To all you. But pa LTE sa to. Dili ni mo siya mapusat nga pa. Ay, try naman. Naman di mapusat naman. Naki ka LTE. Try. I don't like to use my phone. Heads up lang sa mga gustong mag-camping diri sa Blue Lake Campground. Wala kaayo'y reception sa campsite. Pero kung adto ka diri sa may tindahan aning Blue Lakes Resort na ay booster ang tag-iya. Sila'y antena sa bell o gamot sa isa. Pwede mo ka-connect sa ilahang wifi sa tindahan for business purposes, pero kung personal use is inyohan ng data inyong gamito. Diba manager? Yeah, may signal day 3 Na? Yeah. Sa? Ice cream. Ice cream? Kaya mo na tag-ano. Ha? Marak ko giloto. Palit na dito. Kinsa day ang financer. Dala lang si mama. Please, kamo na magpili doon. Come on dito. Dito. Malit sa tag ice cream mga boss. Kay idang na daw kay si ate. Yeah, dito sa kabila. Ito ang sudan gahapon. Ito. Muni lang sa tindahan. Sa'yo mo ba? I mean, mo na niya nga po ako. Dapat sila dito. Dapat sila dito kayo. Kaya mo sang 9 mag-close.
Hmm? Sa? Ay, boss. Ano, hatag mo na sila libre nga kape sa ice cream. Ha? Ambos. Kisa na isa? Oo, Wow. Anong pinakagwapa? Ang dili gwapa kay Mama. ngit. Kanang dili daw gwapa imo. Mao ni yung pang story. Okay ra kay gwapa man gawon. Ay ako laoy. Pares lang na sila. Imo na lang ni kinat na ano na deliver ka gana nagtunaw. So, unsa man back to barracks na ta? Yes, naman. Para sa iyo tama ni makapanihapon. Boy, we just gonna come back tomorrow, right? Right? What you gonna do tomorrow? Is that a yes? Check? Check. Yeah? Maybe. Tara. Let's go! Papa and B-boy will gonna walk. Right? What about we run? No running. Nguli sa atas sa campsite mga boss para sa iyo ta makapanihapon karong adlaw. I have a fact. Why do you keep saying boss to everybody? All of them are not your boss. Yeah, they're not my boss, but I'm just Stop making a joke. Stop making a joke about it. Okay. Papa, there's a bus! Oh, there's a bus. Look! It's going this No, way. it's okay. Are you hungry already? Yeah. Yeah? Yeah. Come on. Ugma na ng tingali yung mga ligo dito sa lake kay medyo alanganin na sa oras. Yeah, because of you. What? Yeah, because of you. Because you always sleep like... Like a princess? No. Okay, naglami maguta og tulog ganina mga boss. Pagmata na ako alas 6 naman di ay. Naag kami dito kadali sa lake. Balik kami ugma after lunch para mga ligo. Let's go! Para sa atong panihapon mga boss. Bata ni atong gimarinate nga karne. So mao ni atong simple nga panihapon mga boss. Ata diri salad nga pipino. Ay beef bulalo si manager. Hotdog ni B-boy. Yeah, hotdog ni B-boy. And Pork. pork steak barbecue. Is a barbecue also? Yeah, same thing with your hotdog. So are you ready? How is hot dog a barbecue? Yeah. Like there's no stick on it. Or even does it look ruined? I just use the clip. Hotdog clip. Hot dog what? Clip. What's a clip? See that? So are you ready? Let's go! Let's go! What do you want to bring? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, the Christ will be amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Let's eat.
Hello, manager. How was your food? Yummy. Yummy? Hello, B-boy. How's your hot dog? Good? So, diskanso sa atakadali mga boss. Kay mag bonfire ta unyang taod-taod.